मदमलया समीरे कलकंठ गाउची मधुरे मृदु मदमलया समीरे कलकंठ गाउची मधुरे भ्रमी भ्रमी चंद्र केतु साधिरे भ्रमी भ्रमी चंद्र केतु साधिरे कानन मध्य भ्रमण करे के तीरे विरोध पड़े रवि रश्मि पड़े नहीं भूमि उपरे रवि रश्मि पड़े नहीं भूमि उपरे अच्छी जेते पृथ्वी हे कानन रे मृदु मदमलया समीरे कलकंठ गाउची मधुरे भ्रमी भ्रमी चंद्र केतु साधिरे भ्रमी भ्रमी चंद्र केतु साधिरे प्रवेशिला झरणा कुले जलपान पाई जड़ धराई करे तुणीला नारी चिका रानी चकना रे तुणीला नारी चिका रानी चकना रे जके कर जक सुफेरे मृदु मदमलया समीरे कलकंठ गाउची मधुरे भ्रमी भ्रमी चंद्र केतु साधिरे भ्रमी भ्रमी चंद्र केतु साधिरे आश्चर्य घटना किए जड़े अपना नानी प्रति करुचे अत्याचार जे होना कहीं आज निश्चय रक्षा करी ताले विलंब न करी शीघ्र जाए फलर कही दौची तो तो मन को अंड पुरुष को तो मन को मत दे दे तो मन को मत दे दे तुम पाद तले पड़ुछि दया कर मते छोटी पाक दियंतनी से पाप कथा गुड़ा का आपण तुंडरे धरतने तुमको तुमको धर्म साइबनी तुमको धर्म साइबनी अरे के कहिला धर्म साइबनी बोली तोते मो मन को देछि माने मरी गले मारी दिबी किंतु तोते आओ मो छाड़बे नाही तोते मोहर पाटराणी बनई बिलार उपसे तो पाखक आसी जा अपकृत्य अपराधी को बलात्कार करने को दुस्साहस करे तो नौनाथ मस्तक
भुलंडी तो हवा मूर्ख चुप कर मूर्ख तू आसी मते बाधा सृष्टि दैछु संभाल तोते मो छाड़बी नहीं मूर्ख वृद्धा बड़पण करुणा रथम लज्जा तोते मधु नहीं रे भूति को होय न मर्दार सम्मुखे मन बल उठी पाइरे वृद्धा बड़पण करुणा रथम लज्जा तोते मधु नहीं रे को होय न मर्दार सम्मुखे सर्प होय तू करुणा धरते सिंह चंदरण करबू अथम सिंह चंदरण करबू अथम तू चारो बालक होय रे दुख बड़ बड़ करुणा रथम लज्जा तोते लागो जाहि मूर्ख संभाल छाड़ी नहीं तोर एक तोड़ तालार गंथ जोपड़े बहुत सामना को आसे वीरा बोलाउछु मूर्ख तोते आज पठाइबे जमरालय जमरालय के जीव जमरालय अरे देखा जीव आजा के जीव जमर देखा जीव आजा शक्तिर परिचय बेज हुआ केरे शक्ति तोरा रे केते शक्ति तोरा ए मोहतर नहीं तो तारा रे बढ़ाई बढ़ाई कथा कहूँ तन मर नष्ट ही वाक्य प्राण थे शक्ति युद्ध पर हर प्रस्तुत बस बस वो प्रस्तुत अच्छे मूर्ख तोहर शरीर जदि रक्त अच्छे तहले वो सहित युद्ध करबा पाए प्रस्तुत हो जा ताले विलंब कहीं उठास्त्र चल मूर्ख चल मूर्ख तुम मत थर मात्र छाड़ी दियो वो एमती भूल काम केवे भी करी नहीं नंबर खा तो जमारी छाड़ी भी नहीं मत छाड़ी दियो वीर नंबर खा हे माँ ମୁଁ ତୁମକୁ ହାତ ଯୋଡ଼ୁଛି ମୁଁ ତୁମର ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ୁଛି ତମେ ଏ ବୀରକୁ ଟିକେ କହିଦିଅ ମୋତେ ଜୀବନରେ ନ ମାରି ମୋତେ ଥରେ ମାତ୍ର ଜୀବନ ଦାନ ଦେଇଦେବେ ମୁଁ ଆଉ ଏମିତି ଭୁଲ କାମ କେବେ ବି କରିବି ନାହିଁ ତମେ ଟିକେ କହିଦିଅ ମା କହିଦିଅ ହଁ ତମେ ଠିକ କହିଛ ଛାଡ଼ିଦେବେ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ତମେ ବଳି ଦେବ।
ତାପରେ ଛାଡ଼ିଦେବେ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ନାରୀମାନଙ୍କ ସମ୍ମାନ ପ୍ରତି ହାତ ଦେବ। ତୋ ବାପାର କଳସ ପୁରି ଯାଇଛି, ତୋର ରକ୍ଷା ନାହିଁ। ଆଉ ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛୁ ନାରୀ କେବଳ ଅବଳା ଦୁର୍ବଳା ନୁହଁ, ନାରୀ ଶକ୍ତି, ନାରୀ ସୃଷ୍ଟି। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସେହି ନାରୀମାନଙ୍କ ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଚଣ୍ଡୀ ଚାମୁଣ୍ଡା ବା ଦୁର୍ଗା ସଜି ପ୍ରଳୟ ବି କରିପାରିବ। ଶୁଣ ପାପୀ, ତୋ ପରି ପାପୀ ବଞ୍ଚି ରହିଲେ ସମଗ୍ର ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନଙ୍କୁ କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି। ତେଣୁ ମୁଁ କହୁଛି, ଶୁଣ ବୀର, ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛ ଏ ପାପୀକୁ ମାରିଦିଅ। ମୁଁ ଚାହେଁନି ମୋ ପରି କୋଉ ନାରୀମାନଙ୍କ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହଉ ବୋଲି, ମୁଁ ଚାହେଁନି ନାରୀମାନଙ୍କ ସମ୍ମାନ ନଷ୍ଟ ହଉ ବୋଲି। ମାରିଦିଅ ତାକୁ। ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରନି, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ମାରି। ବୀର, ତମେ ତମେ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ତୁମେ ତମ ତୁଣ୍ଡରେ ଥର ନାହିଁ। ତମେ ମୋତେ ଥରେ ମାତ୍ର ଜୀବନ ଦାନ ଦେଇଦିଅ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଜାଣିପାରୁଛି ତମେ ତମେ ଜଣେ ସାମାନ୍ୟ ବାଳକ ନୁହଁ। ହଁ ହଁ, ମୁଁ ସାମାନ୍ୟ ବାଳକ ନୁହେଁ ମୂର୍ଖା। ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶର ଗୁରୁଗୁଣ ତିଳକ ରାଘବ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭ୍ରାତା ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ସୁତ ଅଟେ ମୁହେଁ। ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ସୁତ? ହଁ, ଚନ୍ଦ୍ର କିନ୍ତୁ ବୀର ଅଟେ ମୁହେଁ ମୂର୍ଖା। ତୁମକୁ ଆଜି ମୋ ହାତରେ ନାହିଁ ତ ନିସ୍ତାର। ନାଇଁ ବୀର, ମୋତେ ଥରେ ମାତ୍ର ଛାଡ଼ିଦିଅ ବୀର। ନା ମୂର୍ଖା, ତୋତେ ଆଜି ଜମାରୁ ଛାଡ଼ିବିନି। ସମ୍ଭାଳ ମୂର୍ଖା। ପତାଳ ପାରବେ, ତୋ କଥା ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ସତ ହେଲା ବା। ତୁ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଥିଲୁ, କେବଳ ସଦା ସର୍ବଦା ବିଜୟ ଲାଭ କରିବ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଂଶ ହିଁ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବ ବୋଲି ତୁ ଏ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଥିଲୁ ବା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମହାପାପୀ, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ମହାପାପୀ। ଆଜି ମୁଁ